तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मु मो चैनल को स्वागत करुच्ची ओडिया ब्लॉगर सुनील को। तो आज आम आसलु आम गोटे छुटिया प्लान हठात हो गला गोटे भोजी पे। तो आम आसलु कौटी गले आमर गोटे घर पाखर गोटे फार्म अच्छी जो कि आगुरी चाष हो धान फान रखा जाए कि होनी से सब डाउन हो गला। तो से जगह देखो बहुत सारा छोट छुआ भी आसते भोजी करने ट्यूशन छुआ गोटे। तो आम भोजी ये करें बहुत बड़ भोजी कर चिकेन फिकेन पकड़ा फकड़ा पूरा दुनिया प्रकार आइटम होती आमर खाली भात मांस आ कि ना बास ए मसला छड़ा छड़ी चलती मसला छड़ा सैले मुझे देखेबी केमी आम करूँ भाई मैंने मुझे तुमको कौन कहती आम देख छेचा छुची स्टार्ट करेंगे ना चगला चगला आ छेचा छुची स्टार्ट कर कौन कौन देच अदा रसुण कंचा लंका अदा रसुण कंचा लंका ये आज पोड़ी पछ नाली रप दे कालू चेज भलसे पियाज कटा हम पियाज कटार अच्छा किए चगला बास कौन अदा छेचार अच्छा कालू बाबू आई मीन गेडू बाबू ना कौन नहीं तमें तो कह कह रोस्ट कर भल भल पाइबा अच्छे ना देखो देखो माने कौन कहते देसी जुगाड़ आम कि आनीनु देख पकई काटिया एमती आमर कि थाली फाली तो देख टेक्नोलोजी तू तुम तो साइड साइड रे भोजी कर गोटे चोरी गोटे खली चोरी करके आनिक आसू हाँ आनबू ना नहीं भाई देख से जाइए चोरी करके आनी गोटे खली आ गोटे छोट छुआ सब आस भोजी कर गीत फीत बजे पूरा डेऊ सेपटे बुलिकी खलटा चोरी कर धरी पलि जहाँ पचार कौन कहू चोरी करी कौन करू तो आम ये भात खाई दौन कड़े जो पतर ना बड़ बड़ पतर से छोटा गोटे दे दो खाली रे तले हाँ आटे धोई खाईद ना काटद सी कर दो की करहब तो करदब से जगह सब जब कहना मु केतोट भाषा कहते कहनी कि चुप जाओ भाषा कोई कौन भाषा कह अब टेक्नोलॉजी करके छत ऊपर बस बाबू जा धोई कैमरामैन पत्र पत्र जाओ चिकेन धोई आसियो अरे चोरी करके खाई देबे धोई के ले खाई देबे अधा मैं तो चिकन टा दे दे मसला को कौन दा चिकेन धोई के अरे एते चिकन आछ रे हां दीटा चिकन तो ने कैमरामैन ता पत्र पत्र जाओ चिकेन दा धोई धोई के कालो जा जा मैं एठू तो जूम मारी कर देबी कहते देखी गोटे भिडियो से कह भाई आउ तमें कौन सब चिकेन धरिकी खाऊ सी कौन डाली लगे खाऊ कह भाई मुझे आइस छाड़ देती कह ना भाई ते पैसा नहीं सिचुएसन तोर आ कम करू खाइब फाइन टा कम करनु टेक्नोलॉजी करछि कहते नहीं जो पैसा दिए दिखते मांस से कम कर जदि गोटे पीस चिकेन पड़ा आनु पुह चल चली घर को जी हमर गोटा मसला पड़ी गला गोटा मसला पड़ जाए पूरा फुटुची देखुच तो एबे चिकेन नाली होला पड़े पड़ेबा हां ये वर्तमान हे गलानी एबे पड़ी गला पियाज पियाज पकई ताऊ घांटो घांटिंग 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 ए नाली होला पड़े पूरा चला पूरा लाल हो जाए भजा हो अच्छा वो शिखुता जदि तू त्या बगा शिखिबू ताले तू जदि फ्यूचर रे बाहलु तो स्त्री टू माड खाइबुनी
ପୁରା ମାନେ ଶିଖେଇ ଯିବ ନା ଛୁଆ ଏତେ ପାମ୍ପଡ଼ ରଖିଦେଲା ସେ ଯୋଉ ଛୁଆ ଗୁଡା ଆମର ସାଇଡ୍ ରେ ଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ଆମକୁ ଏତିକି ପାମ୍ପଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପିଆଜ ନାଲି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଜା ହୁଏ ନା କଷିକି। ସେପଟେ ତାର ଭୂପତି ହରିଚନ୍ଦନ ଦାସ ତାଙ୍କର ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଚିକେନ ଧୋଇକି ଆଣିছে। ବାଇକ୍ ଟା ଖୋଲିକି ଦେ ତାକୁ ଆରେ ପାମ୍ପଡ଼ ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ପାମ୍ପଡ଼ ଟା ପୁରା ପାମ୍ପଡ଼ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ପାମ୍ପଡ଼ ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଭୂପତି? ପୁଅ ପାମ୍ପଡ଼ ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି? ମାଗଣା ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ମାଗଣା ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଛୁଆ ମାନେ ପାମ୍ପଡ଼ ଦେଇଥିବାରୁ। ପିଆଜ ଧୀରେ ଧୀରେ ନାଲି ହେଇଯାଉଛି ଦେଖାଯାଉ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଟାଇମ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ନାଲି ହେବା ପାଇଁ? କେତେ ଟାଇମ ଲାଗିବ ଆମକୁ ତଥାପି 5-10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ? 5 ମିନିଟ୍ 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ନା ପିଆଜ ମସଲା ଟା ଯାହା ହବା ପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହବ ନହେଲେ ଚିକେନ ପଡିଲା ପରେ କିଛି ନାହିଁ। ବ୍ରଏଲର ଚିକେନ ମାନେ ଜାଣିଥିବ 5 ମିନିଟ୍ ରେ କଷା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 10 ଖାଟୁ ମିନିଟ୍ ଖାଟୁ ଖଟ 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 1500 କେତେ ଜାଣିଛୁ? ଚିକେନ ଆମେ କିଣି ଆଣୁ ଖାଇପାରିବୁନି ପୁଅ? ତମର କହିଲେ ଆମକୁ ଦବନି? ଦବ ତ। କଣ କଣ ଆଇଟମ ହଉଛି? ତମର କଣ କଣ ଆଇଟମ? ମୋଟାଟା ଏ ତାକୁ ଟିକେ ଅମୃତ ଦିଅ। ତାକୁ ଟିକେ ଅମୃତ ଦିଅ ରେ। ହଁ ପୁଅ ଦୋଳି ଖେଳୁଛୁ? ଦୋଳି ଖେଳୁଛୁ? ଆଉ ଥରେ ଖେଳିଲୁ। ଭଲ ଲାଗିଲା ମାଗଣା ଖେଳିଲେ ବଢିଆ ଲାଗେ। ଇଏ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଲକା ବ୍ରାଉନ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଫୁଲ ବ୍ରାଉନ ହବା ଯାଏ ପିଆଜ ଟାକୁ ଭାଜିବାକୁ ପଡିବ। ନହେଲେ ଚିକେନ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବନି ଠିକ ନା? ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆଣେ ପକା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ଆମର ପିଆଜ ପୁରା ବ୍ରାଉନ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମର ଅଦା ରସୁଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଷ୍ଟ ଆମର ପଡିବ। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପଡିବ। ଏଠି ମିକ୍ସ ହେଇଛି ଅଦା ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତିନିଟା ଜିନିଷ ପେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପକେଇଦବୁ ତେଲରେ ମାନେ ତାକୁ ପହଁରିବା ପାଇଁ ଛାଡିଦବୁ। ସେ ଗାଧେଇ ନଥିଲା ତ ଅଦା ରସୁଣ ସେଥିପାଇଁ ଗାଧେଇ ଦଉଛୁ। ଶୀତ ଦିନ କାଳେ ଦେହଟା ତାର ଫାଟିବ ସେଥିପାଇଁ ତେଲରେ ତାକୁ ଭଲସେ ନା ମିକ୍ସ କରାହବ। ମସଲା ଟାକୁ ଏମିତି ଚଲା ହଉଛି ଏଥିପାଇଁ କାଳେ ଲାଗିଯିବ ଲାଗିଗଲେ ତାର ପୋଡା ସ୍ୱାଦ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସକ୍ଷମ ହବ ସେତିକି ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ ମସଲା ଚଲା ଚାଲିଛି। ଆଉ 1 ମିନିଟ କି 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମର ମସଲା ସବୁ ପଡିବ ପାଉଡର ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ହଳଦୀ ପଡିଲା କହିଲା ହେଇନି। ହଳଦୀ ତାପରେ ପଇଲା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଚିଲି ପାଉଡର ହାଲକା ପଡିବ କାହିଁକି ନା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟା ଦିଆହେଇଛି। ନହେଲେ ପୋଡିବ। ପଛ ପଡିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡିଲା ଚିକେନ ମସଲା। ମିଟ୍ ମସଲା ପଡିଲା। ଲାଷ୍ଟରେ ପଡିବ ଗରମ ମସଲା। ଲାଷ୍ଟରେ ପଡିବ ଗରମ ମସଲା। ତାକୁ ଚଲେଇକି କଣ କରିବା ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଧରିବାକୁ ପଡିବ ନହେଲେ ହବନି କାହିଁକି ନା ପୋଡିଯିବ ଯଦି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ପାଣି ଦବ। ହାଲକା ଟିକେ ପାଣି ପକାଅ। ଏ ପାଣି ଦିଅରେ ଇଆଡେ। ତ ଡାକିଛୁ କଣ ପାଇଁ ପାଣି ପକେଇବୁ ନା ତ ଦେ ସେ କହିବନି। ଆଉ ଟିକେ ଦେ ଆଉ ଟିକେ ବାସ୍। ବିଲାତି ସବିତା କିଏ କଲ୍ କଲାଣି। ବିଲାତି ସବିତା କିଏ ଗୋଟେ କଲ୍ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା 90% ମସଲା ଅଲରେଡି ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ 10%। 90% ମସଲା ଅଲରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ 10% ହେଇଗଲା ପରେ ଚିକେନ ଟା ପଡିବ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିକେନ ପକେଇଲା ବେଳେ ଦେଖେଇବି ଡାଇରେକ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ ପଡିବ ବୋଧେ ହଁ ମସଲା ପୁରା ରେଡି। ଦିଅ ବାବୁ ଚିକେନ ପକାଅ। ଚିକେନ ପକାଅ କାଲୁ ଭୂପତି ନା ସିଏ ପକାଅ। ଢାଳେ ରୋଲ କରନା। ଆରେ ହାତ ସେମିତି ଢାଳିବୁ। ତୁ ହାତ ନଗେଇବୁ କି ଡାଇରେକ୍ଟ ସେମିତି ପାଣି ବାଲା ଆସିଲା।
हाँ पानी थाऊ दे चिकेन पड़गला कड़े रे बर्तमान कुकुड़ा माने गाधे कुकुड़ा मान कुकुड़ार मांस माने कुकुड़ार मांस तेल हळदी तमें काटू आनल चिकेन हाँ? चिकेन तो हाँ कालू को कोन आनलो के कालू काटू आनल एडा आने तू डोडे आने खाऊ समझ आने सनी पाखु आनलु कालू लाइन मारी पड़ू पड़े जियो केतरा अछन त कालू लाइन मारी पकाउछ ना सला भारी नंगुरा सया गेडू आइला केड अन्य अन्य এই যেটা লাইন মারছে না এই এস হাসা না মুচুকুন দিয়ে হাসা ओ खो गो घो কালির যে মু ओडा ଚିକେନ କଷେଇବା ପୁରା ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ବାପି ୟାର ପଟେ ଭୋଜି ହଉଛି ତାଙ୍କର କୋଚିଂ ଛୁଆ ନା ଟ୍ୟୁସନ ଛୁଆ ସବୁ ସେପଟେ ଭୋଜି ଚାଲିଛି ପୁଣି ଘୋଡେଇ ଦେଲା सो हमर चिकन ऑलरेडी 50% हो गलानी आ 50% हो गले आमे उल्लेइबो उल्लेइ के टेस्ट करबो देखिया केमदी हेछि तो आपण माने वीडियो रे जोड़ी के रहंतु लास्ट जाए देखिबे नहीं सच्ची एमन तो कषा के उल्लेइ खाइ सारले देखिया उल्लेइला परे टेस्ट करे जाना पड़ियो तरकारी केमदी हेछि बंद कर दो वर्तमान गैस किसी समय ठंडा करिया ପାଇଁ ଛାଡ दो ठंडा हो सारा पर खाଇବା स्टार्ट करिया और रखि दे मोबाइल टे साइड कर वाओ ब्यूटीफुल हे हे सो फ्रेंड्स वर्तमान हमर चिकन तरकारी हो सारला आ भात भी हमें नहीं आसीचु घरु खाइबू देखिया खाई टेस्ट करू सुंदर परिवेश गछ लता आज रिजन हूँ वीडियो करने केवल कंटेंट नथिला से कौन करूँ कथा कि चलो हठात फार्म हाउस तो से आसुरी ये हूँ मो पुओ पुओ माने मो बड़ पुओ ये हूँ कालू ये हूँ मो सान पुओ समस्त दीवा मो पुओ ये ता पुओ ये नाती कौन कहबू कह कालू कौन कहबू बर्तमान कालू पियाज काटुची हमर खाइबा टाइम हो गला खाइबू कौन कौन कहू कईटा स्टार्टिंग रसी से किछि करने खाली पियाज टेना काट दोछि तबर हम सब करछि अरे ए कुकुरटा तो पाखे को आसला सी कुकुरटा ता बाबू कुकुरटा सिओने ना तो सुंगी सुंगी पकाय जंदा बाबू बड़ छुआ भी अलग छुआ भी आसछन भजिया जोड़ी खेछन छोट छोट एटा होची बड़ गछ कोटा कय पड़ जान ब्लैक फंगस बड़ छुआ जोड़ी खेछन देखन आपण माने भी एंती जोड़ी खेलथिबे जेबे छोट बड़े छोट छुआ माने पिटा पिटी हेले जहाँ होचंती होचंती वर्तमान हमर मेन खाई देगी केमिति जिबा या होची मेन तो फ्रेंड्स वर्तमान हमर खाइबा पई रेडी हो गलो हमें पियाज एटा किंतु आमे आने नतलु एपटे छुआ दे जंदी हमकु जेहेतु एटा खेले देखुछ ना पूरा नालिया नालिया पूरा नालिया नालिया लिया को धड़ा हाथ मार दो ग्राम टेक से हां नालिया धोबला पाइ जन होला त कहन दन अल चुना न कंचा लगा रखिलो कंचा लहरा हरि हेउ ना वर्तमान हमें खाइबा स्टार्ट करलु एटा होची हमर कड़ई हां एटा ढाळे पूरा देसी स्टाइल देसी छोरा ना देसी छोरा ने माने गाने माने रो काहे
କେମିତି ହେଇଛି କି ରେ କାଲୁ କୁକୁର କେମିତି ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି ନା ଯାବେ ସେ ତ ସାଙ୍ଗ ତ ସେଥିପାଇଁ ତୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି ସାଙ୍ଗ ଚିକେନ ଖାଇବାକୁ ପଳେଇ ବଢିଆ କଥା ଭାଇ ମାନେ ତ ଆଜି ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଲୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଭୋଜିଟା କଲୁ ଏବଂ ଆମେ ଖାଉଛୁ ବି ତ ଏଇ ସବୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ତମେ ଶିଖ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ କର ଶିଖ ଆପ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖିଆପିଆ ସରିଲା ଟୋଟାଲ ପୁରା କଡେଇ ଚାଟିକି ଖାଇଗଲେ କଡେଇ ପୁରା ଫାଙ୍କା ସବୁ ଖାଇଛି ପୁରା ଖାଇକି ସବୁ ସାରିଦେଲା ଆଉ କେତେଟା ଅଛି 2 ପିସ୍ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ରେ ଖାଇଦବା ସରିଲା ଏପଟେ ବି ଛୁଆ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଆ ଟିକେ ହାଇ କରିଦେବ ଏପଟେ ଛୁଆ ତାଙ୍କର ପକୋଡା ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ଏପଟେ ଭୋଜି ହଉଛି ରାଗ ଲାଗିଲାଣି ରାଗ